Yan pa. Oo, yan pa. Yan pa rin ang malito. Isa, pag nakita mo nag-45 na siya, di ba 45 mo? 45, palito mo bulit. Pak, atras, pak, isa pang bubulit. Look for the open, ha? Tagyan natin yung konti. Number 3. Yung turning side. Yung sa ano kay ganito? Yan. Sagot na. Oh, very good, Yara. Very good. Yan, very good, Yara. Yan, very good, Yara. Iyak lang yan, eh. Alaban si Yara. Bulit mo! Bilisan natin ng konti, ha? Bilisan niyo ng konti, ha? Advance! Ready! 10! Gusto mo, ha? Mag-keep ng head gear. Palit. Ito, Eman. Drink in. Eman, pera mo muna, Eman. Tanggalin mo na. Masikip, parang matatakal ko. Yan, kasi yan. Parang muna sa ate, ha? Yan, very good. Ready? Ready? And jump! Guard! Wala score to this. Lagyan pa ako. Gusto mo ba? Ako nanay. Yan! Akon! Akon! Bullet, yaka. Akon! Yan! Akon ulit! Yaka, bullet. Go! Yan, very good. Go, yaka, go! Head, yaka. Head, yaka. Turning, yun. Go! Hop. Go! Second. Tumatakbo pa, ha? Mataling na.